的列车即将到达，请先让车上的乘客下车。The train to Tianmun is arriving. Please let passengers exit first. 请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors.
车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站土瓜灣，左邊嘅車門將會打開。下一站土瓜湾，左边的车门将会打开。 Next station, To Kwa Wan. Doors will open on the left. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站何文田，乘客可以轉乘觀塘線。下一站何文田，乘客可以换乘观塘线。 Next station, Hermantin. Interchange station for the Kwantong line. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下
seat. 下一站红磡，乘客可以换乘东铁线。Next station, Hong Kong. Interchange station for the East Rail Line. 嗰啲人唔係正常嘅人嚟㗎嘛，如果揾到嘅人嘅心態咁多啲人，幾驚人啊！啲人睇清楚底㗎嘛。請緊靠近車門，前不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 你哋喺度啊！好，你哋嗰啲唔好叫啊！Please hold the handrail. 下一站尖東，此站連接尖沙咀站及荃灣線。下一站尖東，此站连接尖沙咀站和荃湾线。Next station, East Tsim Sha Tsui. Connecting station for Tsim Sha Tsui Station and the Tsuen Wan Line. 請問靠近車門，前不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 見到你我見到佢行呢啲咁樣，重新講過。我話我大。
接香港西九龙站和高速铁路。Next station, Austin. Connecting station for Hong Kong West Kowloon Station and the High Speed Rail. 朝頭早，你都睇到十點都正常啦，即係正常啦，佢唔落妝話。我知係正常，夜晚呢個小車乜嘢嘛？黃昏5點，黃昏唔係嘅都多車嘅，因為我踩呢個10嘅踩到之後，我呢個10嘅。我哋反應佢啫嘛，我都係。咪大啦，係要咁睇㗎。你踩單車嗰時，踩完踩就唔得。冇電啊，爹哋我。係啊。我幾多 percent 電啊？有幾多 percent 電？2%。請問靠近車門，前不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 有時你玩到嗰度你就知㗎啦，所以停你又問得㗎啦。如果你話喺大堂入，不過我呢個冇氣頭嘅係。即係10年唔使11月揾你咯，因為頭先唔差嘅。我咧整緊張夾嘅時候有差㗎，但係原來程程都冇差電嘅。因為你記翻佢呢個請問靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 你唔講就唔講啦，你一講就完㗎啦，而家。即係全部都係男生為咁樣踩，好冇癮咯。
哦，踩欣澳，喺欣澳都踩過，不過上大份唔係踩。欣澳即係欣澳嗰度幾個東涌橋嘅上大份可以。我飛機停嘅另外一邊嚟嘅，我哋即係可以睇到飛機嘅上岸嘅時候嗰度靚嘅，我未睇過。我都話去中佢睇，不過我話抽啲先唔睇。我同你老豆睇。Next station, Meifu. Interchange station for the train line. Doors will open from the left. 因為踩到好辛苦，因為個人真係好辛苦踩到。係啊，挑戰過算啦，即係挑戰到請勿靠近車門，前不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 嗱，撈個做運動係點啊？瞓住手，我瞓覺啦。原來咁黃，呢啲唔係金毛嚟㗎。咖喱咁樣啊，咖喱焗。咁就唔舒服啊！真係唔知喎，咁黃真係。呢啲唔係金毛。係
人斜路咯，又係。不過你就係我就係要你操。